يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. عفوا أني أنبو لما نقلب بلا كفني ني ألو تعالى الصنع نني أو بنا إنرجي كردي أن يرمى على كلا كلا على لا كي إمرياني إوينيكي كأسنيا كان ألو تعالى ما أبي هرمي لسي أدام دما tunya na abena dobo neni e ka jigitigela abena dobo neni e an jigitigela an yɛrɛ daninto ko foyi la neni e yɛrɛ kɔni me kan ka ala yɛrɛ bato te mɛ an jigiya foyi te ala kan k'a fɔ ko ala bena an jigitugu walama an kɛni me ka bato minnu kɛ k'a fɔ ko anw bɔtɔ nin bato ninu numa kiyama don alaw ta ala fɛ tunya na an kɔni me kan ka alaw ta ala bato an me kan ka ala bato mɛ dɛngɛnɛya yɛrɛ batoli la sika bɛ ne ni aw ka bato la sika bɛ ne ni e ka weleli la ka na alaw taala ma est ce que waati dɔw la nin tɛna ne ni e hakili la ka an yɛrɛ kuma ɲininka yala est ce que alaw taala yɛrɛ kɛni bɛ ka anw lamɛn wa est ce que alaw taala yɛrɛ kɛni bɛ ka anw ka weleli kan nin lamɛn wa est ce que alaw taala yɛrɛ mako bɛ anw na wa bima anw bila ala nin bato la dɛ bima anw bila alaw taala wele la dɛ bima anw bila an hakilinataw n'an miiriyaw ani fɛn min bɛ an bu ni kolo cɛ ani an zɛmɛw cɛ an ye nin bɛɛ yira ka alaw taala la mais jusqu'à là anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko changement tɛ yen ni alaw taala sɔnna ne ni e an y'an kuloma lɔ kosɛbɛ kiisa dɔ bɛ na ne ni e ma dɛmɛ adamaden ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko an ye kiisaw lakali kiisa lakali a bɛ hakili di maaw ma u ka ɲɛnamaya kɛcogo la kiisa minnu don a sabatila kiisa minnu don fana an karamɔgɔ senmaw de y'a lakali an bɛ alaw taala dali kiisa min lakalitɔ k'a kɛ yɛlɛmani ye an ka miiriyaw ma ka na alaw taala ma k'a kɛ changement ye an miiriyaw ye seniya ala ko la an ka duwawu waati la k'a dɔn k'a fɔ ko alaw taala de bɛ duwawu jaabi ni alaw taala sɔnna an bɛ na an ka kiisa daminɛ nin ye lɔnnikɛla dɔ ye adamadenw ka ɲala yeli la alhamdulillah ni min ye a bolo sigiyɔrɔ dɔn ka tila ka adamadenw wele ka na ala ma a y'a kalan kɛ k'a baara kɛ a caman na anw b'olu jate maaw cɛma maa minnu ni alaw taala ye o jidi lɔnni na ala yɛrɛ ko k'a ye lɔnni fitinin de di adamaden ma nin de ye an ka kɔrɔsili ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin cɛ alhamdulillah a bɛ bɔ Egypte jamana kan a bɛ fɔ jamana min ma ko Misra a bɔla Egypte ka na Harameyni so la min ye Maka jamana ye nin cɛ nana Maka jamana na komi maaw bɛ bɔ ka taa umura la maaw bɛ bɔ ka taa hiji la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alikaba ni nin waati ɲɔgɔnna tɛ anw ka alikaba tawafu tɛ lajɔ sufɛ maaw bɛ tawafu la tilefɛ maaw bɛ tawafu la maaw bɛ kan ka alaw taala bato maaw bɛ kan ka tawafu kɛ waati bɛɛ umurakɛlaw bɛ taa la waati bɛɛ dɔw bɛ taa umura kɛ k'i kɔsegi dɔw bɛ taa k'i kɔsegi nin de ye alaw taala ka so belebele dugukolo kɔ kan so fɔlɔ min jɔla bato bonda kɔnɔ min ye kaaba ye ala kana ɲa haramu don silama foyi ni nin so cɛ ala ma nin so yeli nɔgɔyala silama bɛɛ la ka fɔ nin ye alhamdulillah karamɔgɔcɛ bɔla misra égyptien don a taala maka jamana la a tola maka jamana na a dola alikaba kɔnɔ hali ni maa minnu nana visiti la alhamdulillah maka alhamdulillah e tɛ taa ka taa taama dɔ b'i senkɔrɔ ka taa tawafu dɔw kɛ ka nafila bato caman kɛ nin cɛ don min kɛla nin cɛ ye mɔgɔ lɔnniba ye a b'a kɔnɔ k'a fɔ n'ale dola maka maaw tɛ n'a lɔnna a fana nana a bɛ kan k'a ka tawafu kɛ jamaw sinna k'a ye damina
Karamogo sinane tenwa, karamogo sinane tenwa, ninte karamogo bani newa. Jamaw nana kana Allah kori ka lamini. Ko karamogo che edo kadi anye. Alawi taala kitila eni anw ka ɲɔgɔn yeli la ni makaso kono ya. Anw kuni min ɲini fɛ, anw ti ni bilala nin cogo la dɛ. Anw ye fɛ ye muhadara, ye leçon dɔ le di anw ma, ye anw kawandi, ye wajibili dɔ kɛ k'a di anw ma. Ni ne Alaw taala ka jɔnw ye. O bɛ bɔ ka taa duniya fan fan. I k'i sɔn i m'i sɔn. Maaw kɛ t'i bilala Ala ko la, k'i ye Ala ko lase o ma ka d'a kan o y'i ye tuma dɔ télévision na. O y'i kumakan mɛn tuma dɔ radio la. Mais Alaw taala kitila ɲɔgɔn ye la aw ni ɲɔgɔn cɛ. Jama y'a ɲini a fɛ ko karamɔgɔ anw tɛ se k'ele labila ten f'i ye na ka na muhadara conférence dɔ le kɛ anw bɛ sigi k'i lamɛn. Karamɔgɔcɛ dɔ fana Alaw taala ka diina laselila le. Diina baarala don. Est-ce que a bɛ ban wa? A ma ban. O sina ka kɛnɛni dɔ créer Alkaba misiri fan dɔ fɛ. Jamaw farala ɲɔgɔn kan. Karamɔgɔcɛ kɛtɔ wajibili kɛla ka d'a kan jamaw y'a ye kɛnɛ senima nin kan. O fana y'a nata k'a fɔ k'a ye hakililajigi kɛ. Karamɔgɔcɛ a sigini bɛ jama ɲɛfɛ. Jama natani ma kumakan na. Jama natani ma ka wajibili duman na. Ala ma lɔnni dila an bɛɛ ma. Ala ma kumakanw kɛla nafa ye silamɛw ma duniya fan tan naani bɛɛ fɛ. Jani karamɔgɔcɛ ye kuma damina. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah wajibili le wa, kutuba le wa, conférence le wa. Karamɔgɔ bɛ kuma ɲɛbila le kɛ fɔlɔ. Ka Alaw taala tano, ka tila ka Ala kɛra ka cidenya seereya, ka tila ka salatu caman kɛ Ala kɛra kan, a n'a ka somɔgɔw, a n'a jɛɲɔgɔn senimaw bɛɛ. Nin de ye wajibili caman daminɛ ye. A dɔw ye alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi alhamdulillah. Ka Ala tano ka tila ka seereya Ala ka masaya ni Ala ka kɔrɔta la, ka tila fana ka salatu kɛ kira n'a ka so dungo bɛɛ kan sallallahu alaihi wasallam. Karamɔgɔcɛ sigila jama bɛɛ la k'a fɔ ni kuloma jɔnni bɛ karamɔgɔcɛ la ka d'a kan karamɔgɔcɛ kɛtɔ wajibili le kɛla sisan. Aw ye hakɛ to. Karamɔgɔcɛ kɛtɔ wajibili daminɛna bɛɛ concentré nin bɛ komi aw fana concentré nin bɛ cogo min ka nin kisa lamɛn. Karamɔgɔcɛ ko k'a bɛ kuma damina net. Cɛkɔrɔba dɔ siginin to la fo jama kɔfɛ. Ale sina k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta. A sina ka kule misiri kɔnɔ. Karamɔgɔcɛ ma kuma damina fɔlɔ. Cɛkɔrɔba siginin to la jama bɛɛ kɔfɛ k'a bolo kɔrɔta. Ko a bɛ min ɲini karamɔgɔcɛ fɛ. Karamɔgɔcɛ kana baro foyi damina. A bɛ karamɔgɔcɛ la kali Ala la, a y'a kɛ Ala kosɔn. Karamɔgɔcɛ y'a to fɔlɔ ale bɛ kuma, a bɛ maaw baro a ka kisa la. Nin ye kabakokoba le ye. Maaw concentré nin bɛ ka karamɔgɔcɛ min lamɛn, a ka di maaw ye, o natani ma kumakan na. Bɛɛ siginin bɛ, bɛɛ concentré nin bɛ nin misiri belebele kɔnɔ min ye Kaaba misiri ye. Ele cɛkɔrɔba bɛ sin k'i bolo kɔrɔta jama kɔfɛ ko Ala la ko karamɔgɔ kana kuma damina fɔlɔ. I b'a ɲini karamɔgɔcɛ fɛ Ala yɛrɛ kosɔn karamɔgɔcɛ y'a to fɔlɔ e bɛ kuma. Bɛɛ k'a lamɛn. Cɛkɔrɔba kɛtɔ kuma min fɔla bi, o kuma de ye ne ni aw ka bi sujet ye. Kuma damina munumunu na dɛ. Mais kuma yɛrɛ thème, kuma laɲini, kuma kɛtɔ min kan cɔ, kuma min bɔtɔ cɛkɔrɔba da, kuma min bɔtɔ alimami da o tɛ dɛ. Alimami min sigini bɛ jama ɲɛfɛ, lɔnnikɛla min sigini bɛ jama ɲɛfɛ, ni maaw natani ma ka wajibili duman na. Wajibili kɛtɔ nin kɛnɛ kan bi min yɛrɛ ka di ka tɛmɛ karamɔgɔcɛ ta kan. Cɛkɔrɔba y'a bolo kɔrɔta. Ko karamɔgɔcɛ y'a to a ye kuma. Karamɔgɔcɛ ko n diɲɛna, e bɛ se kuma na. A ko karamɔgɔcɛ ma, a y'a yɛrɛ ko fɔ, o tɛ waso ye. Ni Alaw taala ye nɛɛma k'i ye, n'a ye fisamantiya min k'i ye, e bɛ se adamadenw barola la taasili bonda kɔnɔ k'a yira k'a fɔ Ala de ye fisamantiya k'i ye, n'a ma kɛ ni yɛrɛ yira ye ni waso ye. A y'a yɛrɛ ko fɔ jani cɛkɔrɔba ye nafolotigiba de ye a sigiyɔrɔ. Ala ye se k'a ye, sociétés b'a bolo, entreprises b'a bolo, transport fana alhamdulillah
Allahu Ta'ala ye transport nɔgɔya ma a ko nin se bɛɛ kɔfɛ ale lajarabila bana dɔ la bana min y'ale sen bɔ a kɔrɔ a tun tɛ se taama na i bɛ tubabula jamana fɔ ni maaw dannen bɛ o ka médecine na o ka dɔgɔtɔrɔw la a Faransi le wa a Suisse le wa a Amérique le wa a Canada le wa a Australie le wa nin nafolotigi ko cɛkɔrɔba ko ale sela nin jamana bɛɛ la ka fura ɲini a ka bana la bana min y'a bali k'a dɛsɛ taama ma f'a sen bɛɛ bɔla a kɔrɔ a ye nin jamana bɛɛ tourné a tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ belebele bɛɛ fɛ ni wari ko le alhamdulillah a bɛ ala tano Allahu Ta'ala ye se k'a ye min b'a to a bɛ bɔ ka taa a yɛrɛ furakɛ mais nin si ma se k'ale ka bana furakɛ cɛkɔrɔba ko di ko nin si ma se ka ne ka bana furakɛ ne yɛrɛ seginna n yɛrɛ ma n ko di n ko Allahu Ta'ala dɔrɔn de bɛ se ka ne furakɛ subhanallah jigitigɛ kɔdan dɔ le ye ten en espérant avec ta richesse avec ta fortune en me déplaçant peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut me donner la santé ka bɛn dɔgɔtɔrɔw ka traitement ma mais a ye nin bɛɛ kɛ kɛnɛya ma na a ye nin bɛɛ kɛ a ma bɛn ale yɛrɛ ko a ye nin ko di Allahu Ta'ala ma sa a sɛgɛla a seginna ka na a ka jamana la a segi min kɛla a y'a denw lajɛ a ko a denw ma min ɲini aw fɛ ne bɛ na n ka société kalifa aw la n bɛ n ka entreprise kalifa aw la ne bɛ na n bolo bɔ nin bɛɛ la mun na n tɛ se la taama na kɔ n sen bɔla n kɔrɔ bana nin don a kɛni bɛ ka n tɔɔrɔ kosɛbɛ n farikolo tɔɔrɔni bɛ n kan kosɛbɛ donc ne bɛ sigi bon na n bɛ ko to aw bolo a denw ko baba baasi t'a la komi bana fura ɲinina ka segin a ma bɛn ye jamanaw la taa a ma bɛn aw m'a ɲini fɛ anw fa y'i sigi so kɔnɔ alhamdulillah fa sigila so kɔnɔ aw ye Allahu Ta'ala ka masaya lajɛ a sigini tola so kɔnɔ a ko a denw ye télé bila a la ale ka so kɔnɔ a ka salon na télé min bɛ bila a la sɔn o de ye ka alikaba bila a la ka maka bila a la a ye kaba lajɛ ka maaw lajɛ bato la télévision bila a la a sigini tola salon na a bɛ kan ka kaba lajɛ a bɛ kan ka kaba lajɛ a bɛ kan ka kaba lajɛ a kulela k'a denw bɛɛ wele ko n denw ko n bɛ taa mansacɛ bara a denw ko baba i bɛ taa mansa jɔn bara jamana mansacɛ i ka m'o de ma wa a ko a denw ma ko n bɛ taa mansaw ka mansa bara min ye Allahu Ta'ala ye denw ko baba ko fo n'an ye avion ko ɲɛnabɔ a ko aw ye avion privé ta ka fara n kan n bɛ taa Allahu Ta'ala kɔ n bɛ taa Allahu Ta'ala sɛgɛrɛ subhanallah denw sinna ka fa ka voyage programmé fa ka voyage labɛnna fa a taala Maka ni bɛ chaise roulant de kɔnɔ a sigini bɛ chaise min kɔnɔ maa minnu tɛ se ka taama u bɛ sigi chaise min kɔnɔ o se min kɛla Maka kumana surunya bolo ma o dola n'a ye misiri la Kaaba misiri ne ni e y'a lajɛ lon fɔlɔ min na ne ni e ɲɛ latɔ alikaba kan kabini fitinin ma i bɛ image ye i b'a ye télé la mais don min ni Allahu Ta'ala bɛna kolasɔnɔya kɛ ne ni e ye ka alikaba yeli nɔgɔya an ye nin fana ye kokuraba ye ne ni e ka ɲɛnamaya la ayi ye château minnu ye ka ɲɛnamaya la olu tɛ sa ye bon belebele minnu ye Faransi walama Amérique walama Australie olu si ni alikaba tɛ kelen ye nin ye so min a jɔ kɛla histoire ba ye anw ka diina histoire la a sela misiri la a ɲɛ ye alikaba ye a ko aw ye n poussé ka n gbɛrɛ alikaba la o y'a poussé k'a gbɛrɛ alikaba la a ɲɛ sini bɛ alikaba ma cɛkɔrɔba ko a y'i kun kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ a ko Ala e min ye sankolo fɛnsɛn i ma sen bila sankolo la pilier t'a la Ala e min ye dugukolo fɛnsɛn k'a sabati adamadenw b'o ka kow k'a kan Ala ne bɔla n ka jamana la n bɔla n ka so kɔnɔ ka na ile Allahu Ta'ala sɛgɛrɛ yan ka na ile Allahu Ta'ala ko mansaw ka mansa Ala bana min bɛ n fari la a ye n bali taama ma Ala n ye taama fɛ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ
mais nani mala ka fo ko e Allah taala kelen ne be se kan furake kan basi ala nani ma ala yen furake ka keneya dia kada kan jigite dan fen foy kan file Allah taala ala ni do ma keneya soro ala kadi ne ye tuika soni kerefe ya saya ye ne soro kan to ya subhanallah chokoroba ka ala dali ay Allah taala wole ninna folo tigi Allah taala wole ni seniya wole li ay Allah taala wole dusukun tun kasini ay Allah taala wole annen tun kasini ay Allah taala wole farkolo yere kenime kalimanya ka fon kenime ka ala wole min kenin cho Allah taala kenime kan ga wole li me Allah taala fana ke ton ga wole li jabila ay do wuke ay Allah taala wole ay Allah taala wole ale yere tola do kele lasa ale segela asina sunogonin do sina kata sunogo fitin do yata atola siginin tola ka chaise kono aye sunogo damna sunogo ni kundagala majanya ninkela sunogo ye sunogo mi mawati janta atola ni sunogo la alkaba kerefe Allah taala wuleli kofe aye mummen ka to aka sunogo la wuleli kala do ya foye aka sunogo la kata toga ma ko karama sera ko wuliye tama Allah taala bi furake kaba abes nola akla min kala ka duwo kala alkaba kerefe ayeni kuma kam me ka to snola kwa ye wuli ko Allah taala ya furake kaba ale sina ka wuli ni snola ka sinka wuli ka bwa ka wotoro nin kono shaji nin kono ka sinka bori damna tawafu kero abe kanga bori ma minye wati janke asemna na la tisitamana ala yera tola bori la abe komi demse mi mena ma wuluma ber natanima ka wuluma nina o ye sindoron ka wuli ka jo asenka be ba don ka foko bortoli kadaka ye wati min ke duguma abe fe ka be rattraper un coup donc chokoroba wuli la ka bori damna be bori la alkaba kerefa be kanga bori atola bori la a hakili segina ka fo I netum semna ni menna netum balni metamama asina ayaye ka fo Allah taala kapa ko komi laburi aka asina sisen ka to ni mbori la asina kallo ki ngorota tuguni ka sanfela laje akoko ala ele Allah taala min te dese I kanya ko te ka fo ala kanya na nina ala dese la nina ele Allah taala dese ko te kono na filitile Allah taala mina ele Allah taala bi ka kole la segoni be kanga kokora doke ne yen jigiya seniya kanele Allah taala ma ala yenne laje ninka jonya ninka adamadenya ne ile Allah taala wole ne yere ba don ka fo ne tisile Allah taala wole la ele Allah taala be wole li mi fe à 100% mais ninka jonya ninka adamadenya nyen seko dama yera minke ele Allah taala ni ka fon sere ya basina kane ka duwa ujabi ne jon la foni ka duwa ujabi kastama la no yanye nsela katama chokoroba be ni fo domi misiri kono karamo chami tunganga wajibili ke ni mo sigini tume ka lame chokoroba mi ya bolo korota na keni me ka histoire fo karamo chalewa jama minu sigini me misiri la lewa ni histoire fo min kela nunu kelengele na bela kafuni ka nyaji bodamna o ka nyaji bodamna muna o nyaji be bola parce que yo yero kuma nyininga yalaw ni chokoroba ye woni ke nyuma minta aye miria nyuma minta aye intention nyuma minta aye jigi nyuma minta ala kola alala aya jigi seme alala afana ma donc afo nafolo mi male polo nafolo maka sababu ye ka kene ya dama aye docteur so bela ka foni la tama a hakili ya ye ka fo Allah taala dorone be kene ya dama o koson annana maka ka klaka ni jo alkaba kerefe ka inyalo Allah taala la ka kadwo sen man ke miria kaseni woni ke kaseni Allah taala ya kadwo jabi nina tunye nunu bela ka foni kashikan subhanallah kada ka bobo yere manyininga anwe adamadenye komi ni adamadenye me yalaw masa Allah taala ka kaba ko su min labor nin kani ka be aka woni ke nyumama
kabe aye ala ko jigini degré miye ala fana ya ka kobla ubunda de kono nin kisa karamo chamitu nganga wajibili ke misiri la nin kisa kala le yere le senka ale ma wajibili ke tuguni chokoroba ka kuma ka wajibili bo allo akela tasiye adamadem bema abibo femma ko husnu zon ole ka imirianya ki woni ke senya kana ala taala donc neni e ya donc afo ja ala taala e nine fo ko jone be adamadem min toroni me jone bo ka o ka hamina ko wuli na toroni me ne ole ala taala amani ne fananko abiyela e ka kewali fitini ni ka kewali belebele be ala ba bedo mais kini jigitige e kini jigi misenya e kana bla ikono ka foko ala makutila ala taala biyela e fotani ketaw e be binka dogola e be minke kenema ala taala nyameni mbela espoir kurata jigi ya nyumata miri ya nyumata kana ala taala ma masamiye ni chebo aka kono na filila masakelo nyamene ni ela ni ala taala sona sika taala na miriya unyana an woni ke useni nyana ala taala be neni au kadwa ujabi ala karabe ni fa hadisala nanga shaykhu al albani ay hadisani seniya ko ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba aw ya ala taala wale aw ya duwuke aw yeraye aw ya dama kasi ala taala aw ye aw ka ko manyininga alala me duwuke wati aw ye dengene aw yabla aw kuna aw yabla aw miriyawla aw yabla aw soneme kan ka fo ne kanime ka ala wole ko minani sikatala ala taala be nan ka duwa jabi e kana nyina de duwa uke abe me nyanya london nato ibi yere ye ka fo itme bolumina ala taala yibla buluberela duwa sababula duwa jolle be bi akanime kam naneni e mamanyere maddo ka fo kwanye duwa do ke wati temenula ja ala kanime ka duwa nunu le jabite na mamna e ma dola abe tamna e ma dola mele hakili yere tayi fo wati dola ni yere sigila ki yere konte bo ki yere mafle ki kanyana maya mafle kama gbere kanyana maya mafle e ba donc ka fo ko ala taala e faveur belebele ki ye ala taala la wasa belebele ki ye ame ala taala dali ka amiriya useniya kata ala taala mala mo kala note maka yorodo yorobado de li yoroma yorodo ala yere kala sumina la uqsimu bi hadha al balad ne ala taala be kalima kala kalibe ke sumina ha o te so deni de ala le kafsa ni so be du golo koka muna ala yere le kalala anyon te soula ala taala de yoke abe arabu le ka jamanaka ala taala le fana yoke an kakan ka son oma o kakan ka dia anye kada kan limanya le ni fana ko do be ala ye a hereke jamana doye surtout jamana ville doye ko an slamo fana ka capitalu do makani madina olule ye so ka fisamante ye dugukolo beka ika village maka kafsanae ika jamana maka kafsanae madina kafsanae ala dere de ni fisamante ya di makama ani madina donc dugukolo kafsani nyoye adamadon fana kafsani nyoye aye chidon ta kafisamante ya di oluma chidon kafsani be donc ni ne ala taala ka dani abe fendan fe min ka dia abe klafana ka dani fe unjama abe fendo swazi dan fendo swazi ka fisamante ya di oluma donc neni e ya donc ka fo ko duwo minu keto ambulu maka surtout misiru bela belebele mi farda kele ni be paraji wa kemesoro mi ye kaba misiri a farda kelempe ebe sey ka jamana misiru anga Belgique ni France ni Afrique ni Asie ni Amérique misiru ame baraji misoro o farda seli la san kele maka kelempe flele seli fana dorompe baraji wa keme ibe bono be dunia misiru tawla o be soro yoromi o de yorodo wallahi maaminu yere bo ka bato beke fajiri seli fana lanzara fitiri safo nine ala ka fisamantiye ale misiri farda kelempe o ko soni mautala umra la wala ma hijila ma shite fe
farda seli kelen ye fui ko misiri la kada kan baraji wa kɛmɛ ele be sin ka baraji wa kɛmɛ sigiyɔrɔma loru sɔrɔ tele kɔrɔ baraji wa kɛmɛ fila wa kɛmɛ saba wa kɛmɛ naani baraji wa kɛmɛ loru i be baraji wa kɛmɛ n'i ye baraji wa kɛmɛ kelen pe k'a lakila an ka ɲɛnamaya sanw na k'a fɔ ala la ne kɛtɔ san jolikɛla seli la k'an to n ka jamana kɔnɔ seli fana lansara fitiri safo fajiri ne bɛna san joli kɛ olu seli la ka se baraji wa kɛmɛ labɔla o ye san caman ko de ye mɛ misiri nin na i bɛ se k'a sɔrɔ lɛri miniti 31 kɔnɔ ka bɛn i yɛrɛ tɛ mɛn sa seli fana mɛnna ɲaɲa a tɛ tɛmɛna miniti 10 kan miniti 8 miniti 6 waati dɔ la miniti 5 o lɛri ni kunkuruni na i bɛ se ka baraji ba nin sɔrɔ ma ka bila programme na hamina ko minnu b'i kan Allahu Ta'ala wele ye kila fana ka déplacer ka yara ka Allahu Ta'ala la meni voyage la wele e de kama kani ka so ka mala so ka barakama so ka nafama so ka yere o de makai alele kafsa ni dunya so be alele fana misiri bato baraji kaboni dunya misiri be nale bole ala karaka misiri Madina Masjidun Nabawi no de bole anga misiri sabana mime na ifama ku Baitul Maqdis ama Allah Ta'ala dali voyage ka berebere ka noya anye ala mo kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين